استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة رسول الله أجمعين، ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب هذا الرتيب، ثم إلى جميع سادة العالمين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين وأهل الذكر والتوحيد ومشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح والدينا ومن استسبنا إليه ومن تسب إلينا وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة، خصوصا من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله يرحمنا والمسلمين ويصلح أمورنا وإياهم ويرزقنا زيادة في العلم والفهم على جميع الفنون وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وهونا في سكرة الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وبالقبول وتمام كل سؤل ونيل خير مأمول مبرأ من اللغو والفضول، وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 لا
كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم لأرواح ساداتنا الصفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بأن الله يحفظ الحجاج والزوار
والأبرار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوق في خير ولطف وعافية، وأن الله ويطيل أعمارنا في طاعته ويشفي مرضى المسلمين، وأن الله ويجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة، وارزقنا بهم حسن الخاتمة عند الموت في عافية وبنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير خاصلة لكل مقصود لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة وامتحان بحق سيدنا ولد عدنان، جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد المنعمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات. يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة ابسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة ابسط علينا رزقا حلالا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا رحمن. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اجعل قراءتنا هذا الراتب في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل قراءتنا هذا الراتب في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل قراءتنا هذا الراتب
الراتب في هذا المجلس سببا لحصول مرادنا وسببا لبلوغ مقاصدنا وسببا لدفع الفتن والمحن عنا إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الراتب وصاحبه. اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الراتب وصاحبه. اللهم بلغ وبلغ أهلنا وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الراتب وصاحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Segenap hadirin sekalian, kita telah membaca sebuah rangkaian zikir kita yang dikenal dengan Ar-Ratibul Haddad yang dikarang oleh Al-Habib Alawi Al-Haddad, Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Semoga Allah berkenan dengan zikir kita. Kalau kita melihat terjemahannya sungguh amat luar biasa. Selain menjaga diri kita dari setiap kemaksiatan, dari setiap bahaya, musibah, juga zikir ini dapat menghangatkan kampung kita. Menghangatkan kampung kita itu berarti mendatangkan keberkahan. Kalau sudah datang keberkahan kampung kita, insya Allah nyaman, aman, damai, tentram, sejahtera. Maka harus banyak berzikir di kampung kita. Lebih-lebih kita mendengar, melihat, menyaksikan bagaimana fenomena kehidupan manusia saat ini. Orang semakin jauh dari Allah. Orang semakin meninggalkan Allah dan orang banyak yang berpaling dari Tuhannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengingatkan kita, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati." Siapa orang yang berpaling dariku lantaran kepura-puraan mereka, seakan-akan mereka buta. Mereka berpura-pura buta dengan segala perintah Allah, pura-pura enggak tahu, pura-pura tidak ngeh. Gitu. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Dia pura-pura. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti suatu saat akan aku himpun mereka itu di satu tempat yang luas di padang mahsyar. Pada saat tempat yang luas itu orang-orang berteriak. Dari sekian banyak pertama manusia yang diciptakan sampai terakhir manusia diciptakan, di situ kumpul semua. Cuma kan nanti ada kelasnya, ada golongannya. Orang-orang yang beriman tetap dipisahkan oleh Allah. Tempatnya sama padang mahsyar, tapi terpisah dia. Kenapa terpisahnya? Orang-orang beriman itu dia akan mendapatkan naungan awan. Supaya apa? Supaya tidak panas orang itu. Tidak kepanasan, tidak kegerahan. Panasnya itu luar biasa. Kemarin kita sempat terjadi gelombang panas di negeri kita dan beberapa negeri di Asia. Kita sudah merasakan itu panasnya kayak apa? Sebelum Ramadan itu, sebelum Ramadan. Bahkan sekarang masih terasa kalau terik panas itu menampar sekali. Ya. Tapi nanti di yaumul qiyamah itu yang disebut dengan padang mahsyar ketika manusia itu dikumpulkan, itu luar biasa panasnya. Hanya orang beriman itu yang mendapatkan naungan awan itu. Nah, awan itu yang memberikan kesejukan. Ya, apalagi kalau orang-orang ahli zikir itu, wah luar biasa itu. Dia tenang saja. Kenapa? Dia nggak perlu lagi menyebut Allah. Kenapa? Dia di dunia sudah menyebut Allah. Di saat itu dia sudah bergembira, sudah tersenyum, sudah tertawa. Kenapa? Karena sudah terlihat Allah sudah menaungi dia dengan awan yang sejuk. Sementara orang-orang yang tidak pernah berzikir, yang tidak pernah beribadah, yang berpaling dari Tuhannya itu Allah buat mata mereka terbelalak menyaksikan bagaimana pedihnya neraka, bagaimana pedihnya siksaan saat itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku himpun mereka itu di tempat yang luas sehingga mata mereka terbelalak dengan kepura-puraan mereka waktu di dunia itu. Maka itu saya berpesan kepada remaja, kalau mungkin di kampung kita itu jarang berzikir, maka kitalah yang menjadi pelopornya. Antum nggak perlu, bukan nggak perlu, antum itu nggak perlu capek-capek, nggak perlu mengeluarkan biaya besar mengundang para habaib untuk hadir ke tempat ini dalam rangka berzikir. Antum sendiri yang mengisi zikir-zikir itu, memimpin kawan-kawan untuk berzikir di sini. Itu yang hebat. Sewaktu-waktu boleh kita mengundang. Untuk apa? Mengambil keberkahan dari zuriyah Nabi. Perlu. Bukan nggak perlu, perlu nanti. Tapi yang rutinitasnya itu yang kita butuh. Yang rutinitas, orang ngaji kan rutinitas. Maulid itu cuma seremonial. Setiap minggu, setiap hari kita ngaji. Setiap hari kita ngaji. Setiap minggu kita ngaji dengan guru-guru kita yang ada di kampung. Nanti suatu saat, pada saat peringatan Maulid, kita panggil guru-guru dari luar itu, kita dudukkan di sini, disuruh berbicara sambil menelaah keilmuan-keilmuan itu.
Iya, nanti akan sinkron keilmuan yang kita belajar dari guru kita dengan apa yang disampaikan oleh para kiai-kiai itu. Untuk apa? Manggil kiai-kiai itu tetap mencari keberkahan juga. Ambil keberkahannya kiai-kiai, Habib undang, berikan nasihat-nasihat. Sekarang sudah tidak zaman mencari penceramah yang lucu. Udah nggak zaman. Kenapa? Pembodohan. Kamu maulid mencari penceramah yang lucu, ketawa terus. Kata Nabi, orang yang paling celaka itu orang yang paling banyak tertawa. Apalagi kalau tertawanya terbahak-bahak. Orang yang tertawa terbahak-bahak sampai mulutnya terbuka lebar, maka yang paling dekat dengan mereka itu adalah syaitan-syaitan. Tak peduli dia ada di dalam masjid, ada di tempat yang dimuliakan Allah, tak peduli. Syaitan itu bisa masuk. Syaitan itu yang nggak mau masuk kepada siapa? Kepada orang yang sedang menuntut ilmu, kepada orang yang sedang berzikir. Dulu pernah kisahnya begini. Di saat syaitan mau masuk ke dalam masjid, di situ ada Rasulullah dan sahabat. Syaitan nggak jadi masuk. Kata syaitan begini, kata Nabi, "Hei iblis, kenapa kau tidak jadi masuk? Bukankah sudah tugasmu menggoda umatku, itu sahabat-sahabatku?" Kata iblis apa? "Benar ya Rasul, aku tadinya mau menggoda sahabatmu, tapi aku nggak jadi." Kenapa? Karena ada sahabatmu yang sedang tidur. Loh, aneh kamu. Kamu takut dengan sahabat saya yang sedang tidur, tapi kamu tidak takut dengan sahabatku yang sedang sholat. Tidak ya Rasul. Kenapa? Karena aku lebih mengerti kapasitas orang yang sedang tidur dan yang sedang sholat. Maksud kamu apa? Kata Rasulullah. Hei Rasul, andainya aku masuk ke dalam masjid itu, lalu yang tidur itu adalah orang alim, orang cerdas yang tidur itu. Kalau saya masuk kemudian yang orang alim itu bangun membenarkan sholatnya orang yang bodoh itu, maka luluh lantaklah tubuhku, hancur tubuhku. Itu baru begitu doang. Baru seorang alim membenarkan ibadahnya orang yang jahil. Syaitan luluh lantak. Bagaimana kalau kita sendiri yang memperkuat diri kita dengan ibadah, dengan zikir kita? Sekarang perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang zikir. Tetap orang yang berilmu di atas. Di riwayat lain ada ketika iblis mau masuk ke Masjid Nabawi. Terus tiba-tiba sahabat bilang, "Ya Rasul, itu kelihatannya iblis mau masuk ke masjid." "Oh, nggak apa-apa, biarkan." Ya. Tapi Rasulullah nyamperin. "Hei iblis, hendak kemana engkau?" "Saya mau masuk ke dalam." "Wahai Rasul." "Ya, silakan." Di dalam ada dua kelompok sahabatku. Ada kelompok saya yang lagi mengaji, yang lagi membahas tentang hukum. Yang satu lagi sedang berzikir. "Kira-kira engkau mau kemana?" Kata iblis. Kata Rasulullah. Iblis bilang, "Aku tidak mau ke tempat orang yang sedang menuntut ilmu. Aku mau ke tempat orang yang sedang berzikir." Padahal orang berzikir itu kan lebih hebat. Maksudnya godaannya. Tapi dia tetap takut dengan orang yang berilmu. Kenapa? Karena kalau zikir tanpa pengetahuan juga nggak bagus. Jadi zikir yang punya kualitas, zikir yang harus dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Dia zikir benar-benar mengharap ridha Allah, udah begitu doa. Itu zikir yang punya kualitas tuh zikirnya. Jadi kalau zikir misalnya, saya dapat amalan dari kiai ini. Amalannya suruh baca ini 100 kali, baca ini 100 kali, baca ini 100 kali. Kata kiai, ntar dapat cewek yang cakep. Kan begitu ya, pokoknya lo amalin nih kalau lo mau seneng sama si dia tuh ya. Kan kadang-kadang suka begitu anak muda. Kiai, Ustadz, saya bakal kasih amalan dong Ustadz. Amalan zikir apa kira-kira? Saya lagi demen-demenan sama dia gitu ya. Saya lagi seneng banget sama dia, oke gitu. Ntar kira pokoknya biar dia nempel terus sama saya, gimana ceritanya? Nah, kayaknya bilang, baca ini 100 kali, baca ini 100 kali. Nah, zikir yang kayak begitu tidak punya kualitas. Zikir yang itu diselingi atau diikuti oleh hawa nafsu namanya. Nggak bagus.
Zikir yang mana? Yaitu setelah habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Zikir di situ. Terutama anak-anak muda yang masih kuat duduknya, kokoh dia bersilanya tuh. Ketika dia kokoh itu malaikat lebih senang banget itu anak muda yang berzikir. Dia zikir. Nggak usah khawatir dengan kehidupan dunia orang yang berzikir itu. Nggak bakal susah dia. Ya. Habis sholat dia zikir. Luangkan waktu 15 menit zikir. Udah selesai 15 menit setiap sholat. Habis zikir itu, nah, antum boleh kemana saja. Antum kerja, antum cari usaha, atau antum berdagang. Mohon maaf ya, saya di Pondok Cabe itu, dia orang Jawa memang. Namanya Wahyu, apa panggilnya Uwai itu ya. Uwai. Masih mudanya loh, masih muda banget. Dia jago lukis. Dia itu sewa lapak tempat, dia jualan. Saya pikir ini anak jual apaan ini? Masih muda, ganteng lagi. Jualan apa mas? Ayam geprek Pak Ustadz. Mau nyobain? Baik. Nyuruh saya nyobain. Saya pesan aja ya. Oh, boleh Ustaz. Karena memang di taman jajan ya. Saya ditemenin kawan-kawan jamaah saya makan sih. Ya Allah, begitu saya mau bayar nggak dikasih sama dia. Jangan Ustaz. Saya mau cari ridhonya aja. Saya minta doanya supaya saya berkah. Saya cari ridhonya Ustaz. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat saya. Ya Allah, kamu kan dagang, saya bilang. Iya, insya Allah sudah tertutup dari kemarin modalnya. Sekarang saya mau sedekah. Udah tuh ya. Udah begitu. Kalau waktu Isya, saya ingatnya begini. Ketika Isya itu saya imam. Ya, saya imam, dia ikut sholat. Saya selesai zikir, saya selesai salam-salaman, dia masih duduk zikir. Tapi nggak lama. Ya, mungkin sekitar 5-7 menit selesai dia, baru dia terusin dagang. Itu tahu dagangnya. Nggak pernah nggak habis terus dagang. Ramadan itu sampai penuh tuh ayam yang dia punya keahlian juga. Pokoknya itu masih muda udah jual ayam gepreknya, dikenal orang enak. Terus bikin donat lagi. Bisa bikin donat. Ini orang pintar banget. Tapi yang saya ambil hikmahnya adalah dia itu mau usaha tapi mau zikir. Ini yang mendatangkan keberkahan hidup kita. Nah, antum masing-masing kemampuannya. Keahlian antum apa misalnya? Ustaz, saya jago di IT. Main IT. Ustaz, saya YouTuber misalnya. Cari YouTuber, bikin YouTuber, ya, konten-konten yang bermanfaat. Tapi tetap berzikir pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan konten saya banyak orang suka dan banyak hikmahnya. Kan begitu ya? Itu. Jangan terlena dengan kepemudaan itu. Jadi alhamdulillah saya mendukung Ustaz Farhan kalau setiap malam Kamis ada ratib. Cuma tadi saya lupa, saya mau bawa kitab karena lupa. Kalau Ustaz Farhan bilang, Ustaz jangan lupa ratib ntar ya, gitu. Saya awalnya saya lupa betul. Ya, saya bawa ratib saya. Ya, tapi nggak apa-apa, itu juga ini bagus. Jadi nggak terlalu lama kali ini ya. Kalau punya saya agak lama. Jadi alhamdulillah itu. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit aja ya, sedikit sebagai penutupnya nih. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad ini. Zadul Ma'ad. Al-babu tsunaiyu, bab tentang dua hal. Faminhum ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wan naf'u lil muslimin. Nah, udah segitu doang. Maka setengah daripadanya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia bersabda, dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama dari keduanya. Berarti ini paling utama nih dua perkara nih. Ya, dua perkara yang paling utama, yang paling afdol. Apa itu perkaranya? Yang pertama, beriman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada banyak manusia, terutama kaum muslimin. Nah, jadi apa yang kita lakukan, walaupun kita tidak minta dinilai oleh orang lain,
Kita tidak pengen dipuji oleh orang lain. Menghidupkan masjid dengan keilmuan, dengan kajian, dengan zikir, dengan majelis taklim. Ya, menghidupkan masjid itu secara tidak langsung memberikan manfaat buat orang banyak. Jangankan orang muslim, orang non muslim itu mendapatkan manfaat dari orang yang berzikir dan orang menuntut ilmu itu. Ya, dapat tuh manfaat, ketenangan, kedamaian. Nggak ada orang berzikir ramai ribut berantem. Waduh, habis zikir tawuran, kagak ada. Ya, bocah PA. Jadi alhamdulillah. Jadi sekali lagi ini riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara yang paling utama, tidak ada lagi yang lebih utama itu. Pertama, beriman kepada Allah. Tancapkan kekuatan iman kita kepada Allah, jangan pernah goyah iman kita. Sesuatu hal supaya kita ingin disebut beriman kepada Allah itu bagaimana? Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan sesuatu yang maksiat, yang munkar, dan jalankan sesuatu yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Ya, kan yang disebut takwa itu imtithalun awamirullah wa jatinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, disilahkan kalau memang kita sudah mengerti, oh ini larangan Allah, ini perintah Allah. Nah, perintah Allah kita kerjain, larangannya jangan. Saya sangat berharap betul keberadaan kamu di tengah-tengah masyarakat ini, insya Allah membawa manfaat, gitu ya. Saya masih terkesan karena saya kan setiap 3 bulan saya berangkat nih ke Pasuruan. Nih besok tanggal 24 Senin saya berangkat ke Jawa Timur, Pasuruan, jenguk anak saya yang di pondok sana. Nah, kalau saya ngeliat begini-gini nih, jadi ingat di sono. Ya bayangin aja, santrinya itu 23.000, yang cowok doang, yang ceweknya 9.000, tapi terpisah. Yang cowoknya di Lembang, yang ceweknya di Peninggilan, jauh, jadi kagak bisa nyatronin ke sono. Nggak bisa, mau pacaran kayak gimana nggak bisa di sono. Ketat lagi juga. Jadi kalau itu lagi di kajian kan saya suka ngintip tuh ya. Dia lagi belajar kitab, dia kajian begitu. Aduh, saya senang banget itu. Jadi kalau begini nih saya ngebayangin juga di sana. Ya, mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, jangan pernah lepas dari kesemangatan kita untuk ngaji, untuk menghidupkan masjid. Insya Allah ini menjadi tanggung jawab kamu semua nih. Saya yakin kalau kamu rajin begini, nanti suatu saat kamu punya generasi, punya anak ya, keturunan, kamu nggak usah khawatir. Kamu akan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Iya, udah gampang kok. Nikah doanya banyak banget kalau nikah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah. Semoga diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Bagaimana mau keturunan yang soleh, babanya kagak pernah ngaji? Iya, ke masjid kagak mau, apa kagak mau? Iya, nikah doang. Wah, kayak muslimah banget itu kalau gini nikah itu udah pakai Islam banget udah dah. Wah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Saya terima nikah, wah kenceng. Iya, padahal mah habis begitu dia malas lagi sholatnya. Ya Allah, nggak bisa dah. Tapi memang kalau udah terbiasa begini, insya Allah. Yang penting pembiasaan aja dulu. Kalau sudah terbiasa, insya Allah. Ya, baik. Sampai di sini. Ada yang mau nanya? Saya biasanya kalau kajian itu ada forum tanya jawab, bisa. Terutama kalau subuh, ada subuh. Tujuannya. Hati-hati ya, ya Allah. Itu judi online itu dampaknya sangat-sangat, ya Allah, menghancurkan generasi. Itu kan viral itu ya, sampai istrinya dibunuh oleh penagih hutang gara-gara suaminya punya hutang 200 juta. Untuk apa? Untuk judi online. Nah, yang belum lama terjadi, polisi dibakar sama bininya polisi juga.
Ya, gara-gara dapat gajinya tinggal dikit. Kemana ternyata duitnya dipakai buat judi online juga. Nah, banyak bocah PA sekarang. Iya. Wah, judi online seneng banget. Ya, emang kagak pernah lepas HP kan. Wah, pokoknya kalau udah main game, main apa sekolah, apalagi yang ya pokoknya aplikasi-aplikasi judi online itu udah tersedia kan. Wah, kita nggak akan menang. Saya kasih tahu. Pertama kita dikasih dulu menang, tapi yang recehan. Begitu kita sudah kecanduan, saya tanya, ente lawan komputer menang mana? Banyakan menang komputer, itu sistem namanya. Judi online itu sistem. Jadi kalau kita mau lawan sampai kapan, kita taruhan berapa ratus juta, kita taruh berapa miliar juga tetap kalah kita. Kenapa? Ya lawan sistem. Makanya kita itu prihatin nih sekarang nih. Indonesia nomor 1 judi online-nya di dunia. Iya. Kalau kejelekan memang begitu ada tuh Indonesia sekarang ini. Sekarang nomor 1 di dunia pelaku judi online. Yang income-nya besar buat negeri ini. Iya. Emang kalau yang maksiat-maksiat begitu ya begitu. Tolak ukurnya duit. Padahal Masya Allah generasi kita hancur. Lah bukan begitu loh, bocah SD main judi online kan bingung saya. Bisa-bisa bayaran itu dipakai. Iya. Mak bagi duit mak, apaan? Judi online mak. Polos lagi. Polos judi online mak. Kata emaknya PA lo. Gue buat belanja aja susah. Lo minta duit lagi buat judi online itu. Tapi memang sekarang digemari sekarang yang lagi mencoba-coba sih perempuan, cewek-cewek itu lagi mencoba tuh seperti apa judi online, dia ikutin lagi, diajarin lagi sama temen yang cowok. Cih Allah, udah makin lama makin bergrup. Iya, sono grup lagi nongkrong megang HP semua, ngobrol juga kagak, megang HP aja semua, HP dipegang aja gitu. Yang satu main game, yang satu lagi nonton konten, yang satu lagi ya. Yang paling banyak sekarang itu judi online. Karena murid-murid saya juga banyak tuh yang begitu. Ya, di sekolah-sekolah itu, Masya Allah. Itu prihatin itu. Dah, jangan ya, haram itu. Oh ya. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan. Fajtanibuhu katsiran gitu. Minaz-zan. Jadi kita harus menjauhkan itu. Fajtanibuhu la'allakum tattaqun. Jadi harus kita jauhkan itu. Bahayanya besar judi. Kalau dulu memang kelihatannya kasar judi, kalau sekarang halus, tapi dampaknya hancur. Iya. Kalau dulu kan judi terang-terangan, main kartu ada kartunya, bentuknya kartu gaple, remi, letak tuh meja banting kartu tuh bunyi tuh kuplak, main kenceng-kencengan. Ya. Kalau kagak kenceng kagak hebat dia. Iya, berarti nggak pengalaman. Biasa kenceng-kencengan, plak. Kalau udah kenceng itu, wih raja aja nih, wih biangnya udah ada. Iya, hampir rata kan dulu kan begitu, plak. Perut gendut kan ya. Iya, perut gendut, pakai kaos setengah, udah pusarnya kelihatan sambil banting kartu. Rokok di pinggir. Iya, pala setengah botak. Iya, kagak ada yang cakep orang judi. Nggak ada yang ganteng, nggak ada. Coba orang ngaji ganteng semua pakai peci, pakai koko, iya. Iya. Aduh ampun. Tapi alhamdulillah tetap semangat ya, biarpun nggak ada perempuan ya. Iya. Kalau pengajian tuh kalau ada perempuan kadang-kadang suka begitu dah. Iya, hancurnya tuh pengajian begitu tuh kalau dicampur. Iya. Geroyok sini, akhirnya ngaji kagak, pacaran nih ya.
Kalau mau ngaku pada ngaku semua nih. Ya. Dah, gitu aja ya. Cukup sampai di sini. Daripada salah-salahan, daripada tunjuk-tunjukan. Ya, pokoknya yang paling suaranya gede yang merasa itu. Ya, sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan manfaat ilmu buat kita. Zikir-zikir kita mendatangkan manfaat yang besar buat kehidupan kita. Kelak dengan zikir kita Allah akan memudahkan segalanya urusan kita. Baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat kelak. Ya. Dan mudah-mudahan dengan zikir hidayah selalu ada pada kita. Orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah menjadi senang, menjadi tentram di sana melalui zikir-zikir kita. Nanti ke depan ingatkan bahwa ada dikirimnya untuk orang-orang tua kita melalui fadilah suratul Fatihah dan zikir-zikir itu. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان واجعله لنا حجة لنا لا حجة علينا وانظر بوجهك الكريم يا كريم إلينا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا متقبلا رزقا كثيرا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك حفظ المرسلين وفهم النبيين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا وحصل مقاصدنا واقض حاجاتنا يا الله يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi